বন্ধু বলছি যে আজকে যেতে মেলা তো চল না ঘুরতে বাড়িতে বসে থাকে কি করবি? টাকা আছে পকেটে পকেটে টাকা নাই, তার হয়ে পয়সা আছে না। আমার পকেটে টাকা নেই ভাই, কি করবো? থাম, চিন্তা একটা বুদ্ধি পাই গা। একটা বুদ্ধি আইছে, টাকা তো নাই পকেটে, বলছি চল এদিকে তো বাড়ি আছে, তোদের বাড়ি ঢুকে ওই হাঁড়ি বাসন যা পাবো সোনা গয়না লিয়া পালিয়ে আসবো। চ তাইলে দামি দামি মাল চুরি করতে হবে কিন্তু। গেলাম আমি কোসেল ভালো করে খারাপ ভালো দেখতে দে। দেখছি দেখছি বন্ধু ভালো রে, আজকে মেলা যাও। এইটা বন্ধু মোবাইল ভাই ओप्पो कंपनी मोबाइल है, हाल में चलते देखो। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चले कितना लगे बोलो? हम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, बांग्ला में बोल दो। कोई तक माता को कटा दी भाई। ठीक बात तो 5000 देबो ना होवे ना। केन हेलो बोलो ना, मोबाइल ना है ये सब करा बोलो। 10000 देबो जा। 5 छोड़ दे चलो ना बता दो। एला तुम्हारे ओके 5000 दे दो हम बंदू के। जाओ बंदी चले मारे 20,000 माल सारा 10,000 रुपये लेबो। आज के बहुत ही हाल हो।